बोलो राजाओं का राजा की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसंतु प्रभु को निमंते उच्च कर कहि देबा को माने आज प्रभु को वाक्य रे भरिया पय चाहू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु आज किछि कहिया पय जाऊ छंती ए वर्ष स्टार्टिंग रो मु जतेले प्रभु को वाक्य ध्यान करूथिली परमेश्वर ए वर्ष पय गोटे विषय मते देई अछंती आ से विषय मु आपण मानको निकट प्रकाश करा पय चाहू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज हमने को प्रकार भावना भाव आसीछु के दुख रे आसीची के अभाव रे आसीची के प्रश्नवाची भलिया समय अनेक प्रश्न रे आसीछंती मु ताहा जानि प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज रो जीवंत वाक्य मानक सहित प्रचुर कथा हबो गभीर पर्यंत कथा जो माने विश्वास करिया कहबा आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड मु आपण मानको केतरा प्रश्न करा पय चाहे आपण मानकु जीवन रे मारी देवा पाई के योजना करिथिबे आपण माने जाणु मध्य थिबे कहीं के जाने प्रभु कहउछंती जे प्रभु काहाकु ना काहाकु आज विशेष भाव रे कथा कहै आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कि आपण मानकु शेष करा पय चेष्टा करिछंती प्रभु आपण को आज कथा कहै पय चाहू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कि आपण मानकु एकुटिया करि देइ छंती कि आपण मानकु विपद मध्य रखि अछंती प्रभु आपण को प्रचुर भाव रे कथा कहै पय चाहू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की आमेन प्रभु को वाक्य आड़ कुछ अनेक दिन पूर्व रे ए वर्ष रे ही मतलब बाइबल खोलिकी वाक्य अध्ययन करूथिली पर्सनल डिवोशन जेतेले मु प्रेयर करूथिली बा प्रभु को सहित बसिथिली प्रभु बारंबार गोटे विषय मो सहित कथा कहू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जे आमनक मध्य रे आमने जगत रे थिबा समय चतुर्पार्श्व लोक माने विभिन्न प्रकार प्लान करिथांती कोन करिथांती प्लान करिथांती समस्त का प्लान प्लान योजना करिथांती आमनकु संपूर्ण रूपे ध्वंस करा बा विगत वर्ष मानक मध्य रे आम माने निज लोक हो पड़ोसी लोक हो भाई होंतु बंधु होंतु मारिया पाए मध्य चेष्टा कर कि प्रभु आज एक स्पेशल भाव रे प्रभु को वाक्य आज कहया पाए चाहूछि हालेलुया मु केते गुडे लोक मानक माध्यम रे बाइबल रो लोक माने बाइबल तो परमेश्वर तांकर दास मानक द्वारा के प्रकार कार्य करिसंती से विषय मु आपण मान कहया पाए चाहे आपण माने पढिबे यदि का पाखरे माइक अछि मु जतले कहिबे आपण माने पढिबे यात्रा पुस्तक तार एक पर्व 16 पद गोटे 16 पर्वटी पढिया के माइक धरि छंती पढ जो समय रे तुम्हे माने एब्रिया श्रीमानंकर धार्मिक भातृ कार्य करिबो ओ सेमानंकु जन्मासन रे देखिबो से समय रे जेबे पुत्र संतान हेबो तेबे ताकु बोध करिबो आउ जेबे कन्या हेबो तेबे ताकु जीवित रखिबो तो एठी हमें देखुछु मोसांको विषय देखुछु मोसांको जीवन रे ए प्रकार विषय हेछि सिमिलरली जीसुंको जीवन रे मध्ये से प्रकार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर मोसा को बाछि छंती उद्धार कार्य करबा निमंते एक्जेक्टली परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट को मध्य बाछिले ताको लोक मान को परित्राण देबा पाए आमेन हालेलुया हालेलुया हमें आगो को गोटे विषय देखिबा जोटा कि मोसा को जीवनी सहित प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जीवनी सहित गोटे सिमिलर किछि गोटे सामंजस्य थिबा विषय हेइ मोसा जेते बेले जन्म हेई न थिले पुत्र भाव थिले परमेश्वर पर योजना तांको ऊपर आगुरु हिथिला
आमे देखुचु एइठारे शयतान योजना करछि हेई पारे राजा को द्वारा हेई पारे किंतु अल्टीमेटली योजना के करछि शयतान करछि कोन ना मोसा को संपूर्ण रूपे मारी देवा मोसा को संपूर्ण रूपे मारी देवा पाई आदि मध्य आम लोक मानक मध्य शयतान बेले बेले कार्य करिथाए किछि किछि लोक को मारिया मोर प्रिय भाई भूणी माने एठारे राजा गोटे योजना करुछंती जे आमे देखिलु एब्रिय मानक स्त्री मानक धात्री कार्य करया पई बाकी छंती धात्री माने कोन जो माने प्रसव करेबारे सहाय्य करंती तो मानको धात्री बोली कोन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एब्रिय स्त्री लोक मानको धात्री कार्य करया पई बछा जाईथी आउ से समय तांको हाथ रे समस्त विषय रही कारण से माने प्रसव कराइबे आउ शयतान राजा माध्यम रे सेमानक अंतर कार्य करुची आ गोटे योजना बनौची गोटे योजना बनैची कौन बोली जेबे पुत्र संतान हेबो तेबे ताकू तुमे कौन करिवो बोध करिवो जदि कन्या हेबो तुमे ताकू जीवित रखिबो शयतान रो योजना कार योजना शयतान शयतान योजना करुची कहा मानक माध्यम रे योजना करुची त धात्री मानक धरुची माने जो माने प्रसव कराइबारे सहाय्य करंती सेमानक शयतान धरुची कहूची कोन जो स्थान रे पुओ पिला जन्म होउछंती तुमे सेमानक मारी दियो आ जदि झियो पिला जन्म होउची तुमे सेमानक जीवित किंतु काल क्रमे धात्री माने से प्रकार करू नाहंती कहीं ना कहीं परमेश्वरंकर भय से धात्री मानक मध्य रे थिला देखा जाए सतरे मात्र से धात्री माने परमेश्वर को भय करिबारु मिस्त्री और राजांकर आज्ञा प्रमाण न करी पुत्र संतान मानक जीवित रखिले आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया राजांकर आज्ञा को अवमान एथिपाई कले से माने ईश्वरन को भय करथि से माने कोन राजा जोठा आदेश देला माने ताहा कले नाही जेहेतु से माने ईश्वरन को भय करुथिले से माने पुत्र संतान मानक जीवित रखिले मोर प्रिय भाई भूणी माने कहीं ना गोटे ए प्रकार उद्धारकर्ता जन्म होगा जाऊँ जो माने कि मिस्त्रीय लोक मानकु मिस्त्रीय लोक मानक ठारू इस्राएल लोक मानकु उद्धार करया पई परमेश्वर जने व्यक्ति को जन्म करया पई जाउछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड शयतान सेति पई योजना करूची जमिति कि सेई मोसा जन्म न होंती आ हमें देखुचु दुई पर्व रे जे अनंतर लेवी वंशजात जने मनुष्य जाई लेवी वंशजात गोटे कन्या को बाहा कला को व्यक्ति जाई को वंशर लोक लेवी वंशर लोक कोन कला गोटे लेवी वंशर झियो सहित विवाह कला तापरे आमे देखुचु एमिति परिस्थिति हेची तमाने नगर गुडा को भ्रमण करुथिले आ जो स्थान रे पुरुष मानकर कांदिबा स्वर सुना जाए सेही स्थान से माने जाई कि मारिया पाई से माने ऑर्डर पाई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जते बेले से लेवी स्त्री गर्भधारण करी गोटे पुत्र प्रसव कला आ से पुत्र इते सुंदर थिला एते आकर्षित मुख थिला सेतिरे से लोभ करी से चाहिला नाही ता पुओ को हरेया पाई तेनु करी से दिन प्रतिदिन लुचेबा को लागिला समस्त कहबा कोन करक लागिला लुचेबा कोन करक लागिला लुचेबा किंतु एपने डर अछि जे राजा आदेश देई छंती जे पुओ मानको खत्म कर दियो बोली तो मोर प्रिय भाई भूणी माने से भाबिला मु केते दिन लुचेई की रखिबी आ केते दिन लुचेई की रखिबी तेनु करी से गोटे विषय चिंता कला योजना से मध्य करूची आ से कोन करूछन गोटे बास्केट नहीं गोटे बास्केट तैयारी करूची आ से बास्केट चारि पटे से लेपन दउची वाटरप्रूफ करूची सील करूची कोन करूची सील करूची आ से स्थान रे तार पुत्र को से रखी दउची टिके मो सहित कनेक्ट हेबा चेष्टा करंत अपन प्रभुकर वाक्य प्रभुकर योजना विषय पर जानि परिबे इस्राएल लोक मानकु उद्धार करिबा जने व्यक्ति को से जगत को आसी छंती तांकु मारिया पई शयतान मध्य योजना करछि ठीक से प्रकार ए जगतर उद्धार करता जन्म होइछंती ताकु मारिया पई मध्य जो राजा योजना करछि
Praise the Lord. କୋଉ ରାଜା ସିଏ? ହେରୋଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯୀଶୁ ଏବଂ ମୂଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ତାର ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କର ମାତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଛୁଆକୁ ସେ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଟୋକେଇ ବା ବାସ୍କେଟ ହଉ ସେଟା କଣ କରୁଥିଲେ ପାଣିରେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the ଏଇଠି ମୁଁ Lord. ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କୋଉଠି ଛାଡୁଛନ୍ତି? ନଦୀ। ନଦୀରେ। ନଦୀରେ କଣ ଅଛି? ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା କି? ନାଇଁ। ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା କି? ନାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମୂଷାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେ ଏପଟ ସାଇଡ ରେ ସେ ଜଳରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏପଟେ ଜଳରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଶୈତାନ ଯୋଜନା କରିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ମା ମାଧ୍ୟମରେ ଏପଟେ ଛଡା ଯାଉଛି। ତା ମା ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ କଣ ହେବ, ମରିବ କି କଣ ହେବ, ବଞ୍ଚିବ ଜଣା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା ରଖିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏପଟେ ଛାଡୁଛି। at the same time କିଏ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the ସେ Lord. ପୁଣି କେହି ନୁହଁ, ଯୋଉ ରାଜା ଆଦେଶ କରିଛି ସେ ରାଜାର ଝିଅ ସେପଟେ ୱେଟ୍ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଜାଣେନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେନି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2024 ହଉ 23 ହଉ ଯେକୌଣସି ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଜନା ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅତି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ଅନେକକୁ ଲୋକ ଧରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ଅନେକକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାର ଅଛି, ଅନେକକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ। Amen. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. କାରଣ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। ଏ Hallelujah. ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା Amen. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆକୁ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ କରିଛନ୍ତି କି? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। Amen. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ଜଳରେ କଣ ଥାଏ? କୁମ୍ଭୀର, ସାପ, ମାଛ, ବେଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ବେଙ୍ଗ ଏତେ ହିଂସ୍ର ନୁହଁ, କୁମ୍ଭୀର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଜଣାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉଟା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ସେଇଠି ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ସେଇ ରାଜାର ଝିଅକୁ ସେ ନିଜେ ହାତରୁ ଆଣିବ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ବୋଲ ୟେଶୁ ମसीହ କି। Yes. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ, ଆମର ଜୀବନକୁ, ଆମ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା କରିଥାଇପାରେ। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ? ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ବଢିଆ ଯୋଜନା କରନ୍ତି।
आउ किए चाहिए तो से गाधुआ चुटरू काढ़ी पारि किए काढ़िला शत्रुर झियो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड शत्रु योजना कला किंतु शत्रुर झियो काढ़िला किंतु से ईश्वर को योजना जानी नहीं आउ ताहा पुणी कोन होउची ओरे छोट छुआ को बास्केट रे दिया जाउची से छोट छुआ को क्षीर पिया पाई मध्य ईश्वर योजना करछन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तार सान भौणी देखुची ता भाई को छोड़ाईची से देखुची कोन हेबो से जाई कि देखुची कोन हेबो दृष्टि देखुची त फारो को झियो को हाबुडे रे पड़ला फारो को झियो कहिला तार सुंदरता देखि ताकु मध्य लोभ हैला आउ ता बापा जहा योजना करी थी पुओ मान को मारिया पाई से बापा को ठारू से लुचिया पाई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पुणी से मोसा को क्षीरपेय करिया पाई योजना परमेश्वर करूछंती हालेलुया एपटे मां छाड़ीची तू व्यस्त है ना तू किति समय पाई छाड़ीचू पुनर्बार मु तते तोर छुआ पाकू ने आसीबी आ केई क्षीर पियाबे नाही तू ही पियाबू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभु को ठारे कोनोसी असंभव नाही नथिंग इज इम्पॉसिबल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताको योजना को विश्वास करना प्रेज द लॉर्ड praise the lord 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 hallelujah 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 से परमेश्वर आज हमन को पाई कोन को पाई चाहू तो पछरे हुए तो अनेक योजना थाई पारे तू हुए तो एकुटिया हे जाई थाई पार तते हुए तो के छाड़ी देई थाई पारे जने केतले छाडुची को जगह जल रे छाडुची विपद रे छाडुची व्यस्त है ना मु तो पय आगुडे योजना करिची व्यस्त है ना मु तो पय उद्धार रे पथ गाडीची व्यस्त है ना मो ठारे अपेक्षा करे भय कर नाही बोली परमेश्वर ठारे कहया पाई चाहउछन हालेलुया हालेलुया तापर आउरी मते आश्चर्य लागे जो मोसा को परमेश्वर योजना कले आगो को जाई कि से गोड नर हत्या करा पाई चाहउछन वाह ठीक कथा मोर परमेश्वर आपण मानक परमेश्वर जदि गोटे नर हत्या को उद्धार करबा योजना करूछंती सेई परमेश्वर मो पय आपण पय उद्धार पय योजना करिवे नाही कि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड और प्रिय अपन भाई बहन जते बेले से बालक बढ़ी चलला जते बेले नाम देबार समय आसी फारोर कन्या ही ताकू नाम देउछि 2:10 रे देखंतु तहिरे बालक ताहार पुत्र हैला आउ ताहाको नाम मोसा अर्थात आकर्षित जेहेतु से जड़रू ताकू आकर्षण करती एतपा ताको नाम आकर्षित बोली दिया हैला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मु एठारे कहया पय चाहे जदि ईश्वरकर दृष्टि हम प्रति अछि ईश्वरकर आह्वान हम ठारे अछि ईश्वरकर बुलावट हम पाई अछि तेबे जे कोनोसी योजना मध्य फेलर है हालेलुया 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 आगुटे आपण माने देखंतु यीशु का विषय आपण माने चिंता करंतु माथ्यू तार 2 पर्वरे 13 पदरे मध्य आमने देखुचु प्रभु करे जने स्वर्गदूत स्वप्न रे यीशु को कागु जोसेफ को दर्शन देले कागु दर्शन देले किए दर्शन देले दूत ईश्वरकर योजना देखंतु परमेश्वर तांकर उद्धारकर्ता को बंचिया पाई से कहा को व्यवहार करछंती स्वर्गदूत को व्यवहार करछंती जोसेफ को दर्शन दउछंती से कहलो उठ शिशु ओ तार माता को घेनी मिस्र को पळाओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एई स्थान रे तार मां निजे तार छुआ को बंचिया पाई गोटे जल रे देउची किंतु एई स्थान रे शिशु को उद्धार करा पाई परमेश्वर गोटिए दूत को पठाउछंती से जाई कि जोसेफ को दर्शन देई कहउछंती तुमे उठ आ शिशु आ तार माता को घेनी मिस्र को पळाओ प्रेज द लॉर्ड पुनी आंबे तुमको न कहया पर्यंत सेठारे रुहो कारण कोन लेखा हिची कारण शिशु को विनाश करबा निमंते हेरोद ताहांकु अन्वेषण करबा पई उद्यत हेकी रहिछि प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोसा को ऊपर ईश्वरकर योजना अछि मोसा को ऊपर शिशु को ऊपर योजना अछि से यदि शिशु को उद्धार करि परछंती मोसा शिशु को उद्धार करि परछंती मते आपन को केते उद्धार करिवे नाही हालेलुया
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନା ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନା ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିବା ଦରକାର ଆହୁରି ଅନେକ 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 ବାଇବଲରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ହେଇଛି ସାଉଲ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଫେରାଇ ପାରିବେ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ସେଠି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହନାନିଆକୁ ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସାଉଲ ସେମିତି ହନାନିଆ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯୋଉଟା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଇଥିଲା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ମୋସାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ଏଠାରେ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲୁ ହାଲେଲୁୟା ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପରମେଶ୍ୱର ଟାଇମିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିଏ ଧରିବ ସେପଟେ ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଲ ଏଠି ଅନ୍ଧ ହଉଛି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳିଆ ମୋ ସହିତ ଦିଶାୟ ଚୌବନର 15ଟି ପଢ ଦେଖ ଦେଖ ଲୋକମାନେ ଏକମେଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ଯେ କେହି ତୁମ୍ଭ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମେଳ ହୁଅନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭ ହେତୁ ପତିତ ହେବ କିଏ ପତିତ ହେବ जी आम विरुद्ध एक मिलित होती जे मते मो विरुद्ध दिन राति गोटे करिकी ग्रुप बनई थी केमिति मते सरेबे केमिति मते टाणीबे केमिति मते समाप्त करिवे से माने ग्रुप रे जदी प्रिपेयर होउछंती से समस्त विषय कोन हेबो तम हेतु पतित हेबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जदी आपनको पाई अनेक लोक माने ग्रुप करिछंती ग्रुप परमेश्वर को वाक्य लिखा जाए गीत संहिता रे लिखा जाए कौन देख भाई माने मिलन रे एकत्र बास करबा उत्तम किंतु एठारे अनेक लोक एकत्र होउछंती आपण मानको नष्ट करिया पई अनेक लोक एकत्र होउछंती योजना करूछंती आपण मानको विनष्ट करिया पई अनेक लोक माने एकत्र होउछंती आपण को सेवा कार्य को नष्ट करिया पई किंतु ईश्वर को वाक्य कहउछंती से सबु तुम हेतु पतित हेबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हम परमेश्वर को वाक्य पर भरोसा हम विरुद्ध रे केते लोक ठिया होउछंती केतेटा ग्रुप बाहर केते योजना करूछंती योजना पर योजना केते करूछंती से समस्त आम हेतु पतित होइबा पई चाहूची हालेलुया ए 2026 मसिया रे समस्त शैतानिक योजना ए 2026 मसिया रे समस्त ग्रुप रो योजना षडयंत्र आदि पतित होइबा पई चाहूची हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड केमिति पतित हेबो जेतले शैतान योजना करे जेतले लोक माने योजना करंती कौन अस्त्र शस्त्र रेडी करती कु माध्यम रे मु याकु पतन करबी कु माध्यम रे मु याकु निंदित करबी कु माध्यम रे मु याकु अपमानित करबी बर प्रिय भाई बणी माने परमेश्वर तांकर वाक्य रे लिखा जाए जोटा कि आमे पढुतिलु दिसाय 54 रो 16 देखंतु टिके देखो जे लोहकार कोइला को अग्नि ताहे अपना कार्य करया पा निमंते अस्त्र निर्माण कले यार अर्थ कोन आमको पतित करने आमको ध्वंस करने आमको समाप्त करने जो माने ग्रुप रे योजना करुछंती अस्त्र शस्त्र तैयारी करुछंती से माने केमिति तैयारी करुछंती अग्नि रे गरम करिकी अग्नि रे दाढ़ करिकी गरम करिकी सार्व करुछंती भयभीत होउछंती
आज्ञा तमे जानी न केते भयंकर योजना करिसंती मो पछ बेले बेले कहि थांती नै कि जानिचु तो विरुद्ध रे मु एमिति सुनली सेठी ग्रुप करतले कि भयंकर योजना करिसंती एथर तू आ रक्षा पाइबू तांकर स्ट्रैटेजी गोटे अलगा ए प्रकार शस्त्र तैयारी करुछंती सेमाने दिन राति सर्व करुछंती आपण एठी दिन राति प्रार्थना रे बसुछंती सेमाने सेपटे दिन राति केमिति याकू कोन करबी खत्म करबी मारी देबी सरे देबी सेपटे सेमाने सर्व करुछंती ए प्रकार कथा मध्य आसी छाय प्रिय माने एठारे किंतु प्रभु को वाक्य लिखा जाय जो लोहकार कोइला को अग्नि देई ताहे वो अपना कार्य निमते अस्त निर्माण करले आगु गोटे इंपोर्टेंट विषय आंबे ताहार सृष्टि करी अछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो लुहा को से माने तैयारी करूछंती से लुहा को सृष्टि करिया परमेश्वर कहउछंती आंबे से लुहा को तैयारी करूछु हालेलुया तो माने परमेश्वर को सपक्ष परमेश्वर जार सपक्ष तो जेते स्ट्रैटेजी बनेले मध्य जेते शस्त्र तुमे कले मध्य जने सर्वोपरिस्थ परमेश्वर अछंती हालेलुया मनुष्य हुए तो भाबुथिबो एबे कोन करि परिबो तार दुर्बलता मु जानिली एबे आउ केही मध्य ए शस्त्र ठारू ताकु बंची परिबो नाही बेले बेले लोक माने भारी सांग होला भाबिसंती बेले बेले लोक माने भारी अंतरंग होया पई चेष्टा करंती जानि छंती सावधान से माने चेष्टा करंती जानिया पई आपनकर दुर्बलता को यस सती हुए मो जीवन मध्ये घटी एमती हुए से माने आपनकर दुर्बलता पाइला परे से माने पुणी जिबे आउ योजना करबे आउ सार्फ करी करी चलिबे हम परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर से कहउछंती तो जेते बड़ योजना करछि करतु व्यस्त हेना रे बाबा से माने जो लुहारे खंडा तैयारी कथा भाबुछंती से लुहा को मु निजे तैयारी करछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जदि मोसांक पाई अनेक योजना तैयारी हेई पारिछि मोसांक पाई जदि अनेक योजना तैयारी हेई पारिछि मोसा को जदि जल रे रखि दिया जाय जाइछि से जल मध्य मोसा को बुड़े परिबो नै हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कारण से जल ऊपर मध्य परमेश्वर को सामर्थ्य से जल ऊपर मध्य अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तेनु करी भविष्यत वक्ता मानक मध्य परमेश्वर कहउछंती तुमे नद नद देई गमन कले मध्य कोन हेबो नाही से नद नदीर जल तुमको मग्न करिबो नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से दिन सेही नदीर जल मोसा को मग्न करि पारिला नाही सेही परमेश्वर यदि आम सहित अछंती जेरे बड़ शत्रु हेले मध्य जेरे बड़ अस्त्र हेले मध्य ता आम निकट को आसी पारिबो नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हाउ लेखा जाए अस्त्र शस्त्र विषय में देखुचु आमे ताहार सृष्टि करिचु विनाश कारण रे विनाश को कोई हमें सृष्टि करिचु हालेलुया परमेश्वर कहते विनाश कारण पाई ही विनाश को मु सृष्टि करिचि परमेश्वर आज मते कहया पय चाहती परमेश्वर आपण कहया पय चाहती मु समस्त विश्व सृष्टि करता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बाबू रे पुओ रे झियो रे तो पाई मु योजना करिचि शैतान जते बड़ योजना करू तोर शत्रु माने जते बड़ योजना करंतु ना काई की मु योजना करिचि माने मु तते रक्षा करबी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पुनी लिखा जाए जे कोन सी अस्त्र तुंब प्रतिकूल रे निर्मित हुए ताहा सार्थक हेबो नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सार्थक हेबो नाही काहे की परमेश्वर योजना किया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हमको जल रे बुड़िया पाई हमको बाठी नाहांती जल रे चालिबार अधिकार दैछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अग्नि अग्नि हमको पुड़े दे पाई से तैयारी करी नाहांती अग्नि पर अधिकार परमेश्वर हमको दैछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सत्रक मनुष्य आवेदन करती अग्नि रे रक्षा कले जेते बड़ अग्नि रूपक योजना हेले मध्य ताहा सार्थक हेबो नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दानियल कथा मु आपण मानको कहै पय दानियल को परमेश्वर सिंह गातरू रक्षा करिसंती सिंह माने थिले सेठी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जदि दानियल को सृष्टि करिया पछरे दानियल को जगत पठिया पछरे परमेश्वर को एमिति योजना थिले राजा नबुकदनेस्जर जेमिति से
कौन करिबो स्वीकार करिबो इस्राएल परमेश्वर याकूबर परमेश्वर सन्याधिपति परमेश्वर सत्य एवं जीवित परमेश्वर से जानू बोली दानिएल ऊपर यदि ईश्वर योजना अच्छी ताले दानिएल को जोटी पकेले मध्य दानिएल केबे मध्य मरिबो नाही ठीक है पड़ोसी कहबा आमे मरिबा नाही आमे मरिबा नाही मोर प्रिय भाई भौणी माने आपन को एनकरेज करबा चाहे शत्रु जमिति योजना करथिबो आपन को मरिया पाई मारिया पाई शत्रु योजना रे आपन मरिया नाहंती शत्रु योजना रे आपन मरिबा नाही परमेश्वर जमिति योजना करिवे आपन सेमिति जगत छाड़िबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से जेते सरकार आसु जेते बाधा विघ्न आसु जेते अस्त्र शस्त्र तीक्ष्ण देखा जाऊ ताहा आम विरुद्ध रे कार्य करि पारिबो नाही Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जदि मोसांक भितरे परमेश्वर योजना अछि इस्राएल लोक को उद्धार करबा पई आ ताहाकू उद्धार करबा पई परमेश्वर योजना करि परछंती आ यीशु को उद्धार करबा पई परमेश्वर योजना करि परछंती केते प्लान यीशु को पई मध्य राजा फेर तो योजना करछंती एपटे मोसांक पई मध्य लास्ट एमिति परमेश्वर उल्टैछंती जो धात्री मान को से नियुक्ति कले मार बोली से धात्री मान तांको रक्षा करछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ से मोसांक मोसा छुआ को रक्षा करबा पई से राजार झियो ही तांको पाखर को आनु वाह सो वंडरफुल परमेश्वर परमेश्वर योजना को आपण माने विश्वास करते भरोसा करंतु परमेश्वर को दृष्टि आपण पई अछि ए झियो द्वारा मु अनेकों को निमंते परित्राण साधन करबी तबे दुनिया रे कोनसी शक्ति आपण को हरै पारिबो नाही कोनसी अग्नि तयारी हैनी आपण को जळया पई हालेलुया कारण तो परमेश्वर आपे सेवा करछु से निजे अग्नि अटंती प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोर प्रिय भाई मन पुणी लेखा जाए कौन सी अस्त्र तुम विरुद्ध निर्मित हुए ताहा सार्थक हेबो नाही जे कौन सी जिह्वा विचार रे तुम विरुद्ध रे उठे सबुठु डेंजर कोटा बहुत डेंजर बहुत आपण माने आराधना प्रार्थना उपवास रे अनिद्रा होउछंती एपटे आगुटे ग्रुप अनिद्रा होउची कोउथि रे योजना करिबारे अनिद्रा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 से जिह्वा विषय लेखा जाए जे प्रत्येक जिह्वा विचार रे तुम विरुद्ध रे उठे तुमे ताहाकू ही दोषी करिवो ओ वंडरफुल आमे निजे ताहाकू दोषी करिबा परमेश्वर से ही क्षमता से दउछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड औरी मध्य लेखा जाए परमेश्वर योजना गोटे जन्मार्ध को जेतेले यीशु ख्रीष्ट सुस्थ करा पे जाउछंती साधु की फारूसी माने जाई की कहउछंती कौ देश रे जानिबा उद्देश्य केबे जाइथिले कि यीशु को पाखु परीक्षा करबा उद्देश्य जाइथिले कोन बोली परीक्षा यस काली के मारी बजियो पई ए जणिया के रेस्पोंड करछि गोटे यीशु को पचाले कोन आज्ञा ये जन्म रु अंध होई कोन पई ता बापमा किछि गोटे तांग बापमा किछि गोटे पाप करिथिबे तांग बुद्धिया का सेति के तांग नेटवर्क सेति जेटा आ अधिक जानि आमे मध्य ये काई केमती होची कोन गोटे भूल ये करथियो नले तार मां तार भाई के ना के भूल करथर से आदि किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेठी कहउछंती ये जन्म रु अंत होबा पछरे परमेश्वर को मद योजना अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से कहउछंती या जीवन देई परमेश्वर जेमिति महिमानित हेबे सेठी पाई से जन्म रु अंत होई अछि Praise the Lord. 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 आपण के मध्य कंप्लेंट करंतु नै मु एमिति हे काई कहू मु एमिति काई कहू जदि आपण किछि गोटे असुविधा रे अछंती किछि गोटे अभाव रे अछंती जदि शत्रु माने आपण को ठारे अछंती आपण खुशी होतु आपण किछि गोटे करूछंती जो द्वारा कि शैतान रही पारो नै जो द्वारा कि समान लोक मान को नै कि योजना ऊपर योजना करिछि ताहा विफल हेबो ताहा सार्थक हेबो नाही हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोर मोर हृदय मध्य अनेक प्रश्न आपण माने जानी छंती परमेश्वर के बुली के देखो नहीं तुमसे देखि नहीं गोटे प्रद्रा रोग स्त्री विषय जानी छंती हां झियो को जानी छंती ओह वेरी गुड
प्रद्रा रोग स्त्री केते वर्ष कष्ट पाउतला भाई 12 वर्ष किंतु मु जानी गोटे प्रद्रा रोगी को मु चिन्ह जानी से 19 वर्ष धरी कष्ट पाउतला से 19 वर्ष धरी कष्ट पाउतला अनेक समय से कष्ट समय मु प्रभु को ठारे भांगी पड़ी अभिमान करी तार जंत्रणा देखिकी मु अभिमान करी प्रभु मु तुमर सेवक से तुम दासी तुम कहीं जिते परमेश्वर ताको उद्धार कले परमेश्वर जिते उद्धार कले से दिन जन्मांत जमी परमेश्वर महिमा निमंते से जन्म अंध होकर आसला मुझे जानी पार्ली परमेश्वर ताकू दीर्घ 19 वर्ष पर मौसुमी प्रधान को से उद्धार कले साइमन आज्ञा से प्रार्थना कले दीर्घ 12 वर्ष छाड़ू 19 वर्ष पर्यंत से जो जंत्रणा देके जाउतला से जो कष्ट देके जाउतला सेठू से उद्धार हैला हालेलुया दिने मु प्रश्न करथिली प्रभु तुम ताकंती कष्ट रखुच काहेकि एमिति कष्ट रे मु देखि पानी तुम याकू नहीं जाओ मु तार कष्ट देखि पारुनी बोली मु प्रार्थना करी कि परमेश्वर कहले बाबू रे ताकू एमिति नेया पाई मु जगत को पठे नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जति मु अंत को सुस्त करी प्रभु को महिमा करबे पठे जी मौसुमी प्रधान एमिति अछि तू बुझी पारुनु आज हुए तो तू कहू तो याको नहीं जाओ कि तू एमिति दिन गोटे आसीबो तार आश्चर्य कर्म देखि मु कने महान तू ता जानि पारिबु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर को योजना महा योजना हमें हुए तो आज जानि पारुनु हालेलुया हालेलुया एबे मु अनुताप करूची मु भूल प्रार्थना करूथली मु एबे अनुताप करूथली प्रभु मु मते क्षमा कर मु प्रार्थना करूथली तुम याको नहीं जाओ परमेश्वर जति ताको नहीं थांते हुए तो ए महान आश्चर्य कर्म मो जीवन रे मु देखि पारी न थांते हालेलुया हालेलुया परमेश्वर मौसी पाई योजना कर पारछंती परमेश्वर जन्मात पाई योजना कर पारछंती परमेश्वर मोसांग पाई योजना कर पारछंती परमेश्वर दानियल पाई योजना कर पारछंती परमेश्वर साउल को पाई योजना करछंती परमेश्वर आपण पाई मते योजना करछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आपण पाई जेते जे कोनसी अस्त्र शस्त्र तुम विरोध रे कार्य करछि ताहा तुम प्रति सार्थक हेबो नाही कारण परमेश्वर दृष्टि आम ऊपर अछि प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया 2026 मसीहा 2026 मसीहा एक अलग प्रकार मोमेंट प्रेज द लॉर्ड मु मो जीवन रो कथा कहूची 2025 मसीहा मो पाई गोटे उद्धार रो समय थिला उद्धार रो वर्ष थिला परमेश्वर को महिमा देखबार वर्ष थिला आउ मु आपण माने कोइ पई चाहे आपण पई 2025 मसीहा केमिति थिला 2024 मसीहा केमिति थिला विगत वर्ष मान केमिति थिला जदि आपण जानुछंती मो शत्रु उठछंती आपण जानुछंती एपटे मो पिठी पछरे योजना चलीची से परमेश्वर जे एठी जीवित अछंती से परमेश्वर नाम हम छिड़ा आइतु से परमेश्वर आपण को विरोध रे उठुवा जीवा आपण को विरोध रे उठुवा अस्त्र शस्त्र को कामयाब करे पई से केबे मध्य देबे नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जदि प्रभु दृष्टि आप पाखे अच्छी मो पाखे अच्छी जदि परमेश्वर आह्वान मो प्रति अच्छी आपण प्रति अच्छी मनुष्य योजना रे परमेश्वर मु मरी जा बोली चाहिए ना ताहाको योजना रे परमेश्वर मते आपण को नहीं जिबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेते बड़ योजना हेले मध्य ईश्वर निजर योजना को से सफल करते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु ख्रीष्ट बंचिबार अछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हेरोद योजना रे मरिया पाई नाही प्रभु यीशु ख्रीष्ट को परमेश्वर निज इच्छा रे जीवन देबा पाई निज इच्छा रे प्राण को देबा पाई योजना करिथिले से योजना को केही मध्य अटकेई पारिले नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया करंतु जते योजना करछंती करंतु करबा को दियो आपण आपण को शत्रु योजना रे केते शेष हेतै हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दानिएल जदी राजा नबुकदनेस्सर योजना रे शेष होले नाही से तांको उद्धार कले बाट देखेले परमेश्वर आम मानक मध्यरे अनेक बाट देखेबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमें सही परमेश्वर ऊपर भरोसा करबा दरकार हालेलुया 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 सबुठु डेंजरस तो कोन जीवा आ गोटे कौन देखिलु एपटे निया गोटे देखिलु नाइ कि को तीन जन रखा हला हैं
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ଥାଉ ଅଭାବରେ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବିଷୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସମୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସହିତ ରହିଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଇଦିନ ଆଉ ଜଣେ ପର୍ସନକୁ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ କିଏ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପରିପୁତ୍ର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ରହିକି ଆମ ସହିତ ଲଢିଆ ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା ସେ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କେତେ ଲୋକ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା କରିବା ସେ ମଶାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯାକୁବଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦାନିଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଯୋଜନା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିଛି ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଛି ତାହା ଶେଷ କାଳରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କରିଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଭରସା କରିବା ସେ ଯଦି ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଙ୍ଗଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେ ଯଦି ଫାରୋ ରାଜାର ଝିଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ଦେଖେଇବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜଳକୁ ଦିଭାଗ କରିବି ସେ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ଗମନ କରିବୁ ହାଲେଲୁୟା ସେଇ ଦିଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର ପଥ ହବ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର ପାରିକୁ ନେବୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ମଶାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜଳ ପଥ ଦେଇ ସମୟ ଥିଲା ଜଳ ପଥରେ ଛଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉଠିକି ଡେଞ୍ଜର ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପସିବିଲିଟି ଥିଲା ସେଇ ଜଳରେ ହିଁ ଦିନ ଆସିଲା ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଏମିତି ତିଆରି କଲେ ସେ ଜଳରେ ସେ ଜଷ୍ଟି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଳ ତା କଥା ଶୁଣିକି ବିଭାଗ ହେଲା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଜଳ ହଉ ନିଆଁ ହଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ହଉ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଜିଭା ଦେଇକି ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଭଳିଆ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋ ସ୍ଥାନ ବେଳେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲା ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିକି ସେ କହିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ବୋକା ହେବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତା ମୁଖରେ ସେ ବୋକା ହେବ ବୋଲି ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିଥାଇପାରେ ସେ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ କଲା ଭଳିଆ କଲା କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ବୋକାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡାକ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ୱାର୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦର ତୁଲ୍ୟ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯୋଉ ପଥରରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ନାହିଁ ସେ ପଥରକୁ ଆପଣମାନେ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କଣ କରନ୍ତୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡୋଶୀକୁ ଦେଖି କହିବା କଲେକ୍ଟ ମାନେ କଣ ସଂଗ୍ରହ କାହିଁକି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କି କାହିଁକି ସେଇ ପଥରରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ସୋପାନ ତିଆରି କରିବେ ହାଲେଲୁୟା କୋଉଠିକି ସୋପାନ ସଫଳତାର ସୋପାନକୁ ତିଆରି କରିବେ ହେଇପାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଟେକା ହପାରିଲେ ପଥର ହପାରିଲେ ସେ ପଥର ସେ ଟେକାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସୋପାନ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ ସେ ଲୋକମାନେ କରିକି ଅନେଇଥିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେମାନେ ଭାବିବେ ମୁଁ ଏଡେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲି ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେଇଦିନ ମା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ କହିଲା ଇଏ ଜଣେ ବୋକା ହେବ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ପରମେଶ୍ୱର କାହା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ
କାହା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ? ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ। ପାପୀ ପାଇଁ। ଓହ, ବହୁତ ଚାଲାକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପାପୀ ପାଇଁ ଆସିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ବାଛନ୍ତି? ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କୁ। କୋଉଥିରେ ବାଛନ୍ତି? ନିଜେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଥିବ ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂର୍ଖକୁ ବାଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଗୋଟେ ଜୋଡ ଥିବା ମଶାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ ଭରସା କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍। ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୂର୍ଖ ଥିଲି। ମୂର୍ଖ ଥିବା ହେତୁ ମୂର୍ଖ ପରିକା ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମୂର୍ଖ ପରିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ହେଇଥିବା ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି? ସେ ଯଦି ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମଶାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ନିଜେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମଶାକୁ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ସଫଳତା ଦେଖି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ କାବା ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଏତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲି, ମିଳିତ ମୁଁ ଜଣେ ନାହିଁ ଭାଇ, ମିଳିତ ହେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ପରସ୍ପର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦିଅ। ଗ୍ରୁପକୁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପକୁ ତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଲୋକମାନେ ଏକମେଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଯେ ତୁମ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମେଳ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଗିର୍ଜା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ମନେ ପଡୁଛି? ସେ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। କରିପାରିଲେ କି? କରିପାରିଲେ କି? କରିପାରିଲେ କି? କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା 2026 ମସିହାର ଏଇ ଦିନ ଥିଲା, ସମୟ ଆସିବ ମୋ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ପଠେଇବି। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଏଠି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ଏଠି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏ ଯୋଜନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ସେଇ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କାହା ସାଇଡରେ ଅଛୁ? ଆମେ ଅଲରେଡି ୱିନିଂ ସାଇଡରେ ଅଛୁ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ କିଏ ହେବ? ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. Praise the Lord. ତେଣୁକରି ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ମୋ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି। ମୁଁ ଦିନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ତେଣୁକରି କହୁଥିଲି ୟାକୁ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଲୋକମାନେ ବି ସେମିତି କହୁଥିଲେ, ତା ବାପା ମା କିଛି ଗୋଟେ ପାପ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. Praise the Lord. ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବସି ପାରିଛୁ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ସେ ସାଧାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଅର୍ଡିନାରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଗୋଟେ ଚୋର ଯିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଚୋରଉଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାକୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଗୋଟେ ମର୍ଡରର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ସେ ମର୍ଡରର କଥା କହିଲି? ମୂଷାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟ ମାନେ କଣ? ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଭିତରେ ସେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ରକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି। ସାଉଲ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଥିଲା କଣ? ଦଙ୍ଗାକାରୀ। ହେଲା କଣ? ପତ୍ର ଲେଖିବା ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାଇବଲ ପାଇପାରିଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉମାନେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭରସା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା ଭିତରେ କଣ ଅଛି?
ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ? ଆମ ଯୋଜନା ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା ନଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ବସନ୍ତେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଜନାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଯୋଜନା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଦାଢ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ନେବେ, ଜଗତରୁ ନେବେ ନାହିଁ, କେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିବେ କେବେ ନାହିଁ, କେବେ ନାହିଁ, କେବେ ନାହିଁ, କେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ କହିବେ କାରଣ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ମଶାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ମଶାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ଦାନିଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ଦାନିଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୀଶୁଙ୍କ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ସାଉଲଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ସାଉଲଙ୍କ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି 91ରେ କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁ ଜନ ସର୍ବ ଉପରେ, ତା ଉପରେ କେହି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଯିଏ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବାସ ତଳରେ ବାସ କରେ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଫେସୀୟ ଟିକେ କାଢନ୍ତୁ। ଏଫେସୀୟ 1:20 ପଢ। ସେହି ଶକ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଟିକେ କାହାର ଶକ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସାଧନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ, କଣ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ, ସମସ୍ତ କହିବା କଣ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ, ଆଧିପତ୍ୟ, ହଁ ତାପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ, କର୍ତ୍ତାପଣ, ତାପରେ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ପୁଣି ଇହକାଳ ଓ ମଧ୍ୟ ପରକାଳରେ ଯେତେ ନାମ ଖ୍ୟାତ ଆଜି କାଲି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେ ନାମ ଅଛି ତାଠାରୁ ପଢ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରାଇଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାହା ପାଦ ତଳେ? କାହା ପାଦ ତଳେ? କାହା ପାଦ ତଳେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବଶୀଭୂତ। ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ଦିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ। ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ। ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତାପଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି? ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ବିଜୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସର୍ବତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବିଜୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଭରସା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହୁଁ, ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଘେରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସହସ୍ର, ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1,000 ଲୋକ ପଡ଼ିବେ, ମାତ୍ର ତାହା ତୁମ କତିକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଲୋକ ପଡ଼ିବେ? ସହସ୍ର ମାନେ କଣ? ଝିଅ ତମର ଶତ୍ରୁ କେତେଟା ଗଣିପାରିବ? ଗଣ 8-10ଟା ଗଣିବ। ବାବୁ 8-10ଟା ତ ହେବ, 40ଟା ହେବ। ଏଠି ସହସ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, 91ରେ ଲେଖା ହେଇଛି।
तुम पार्श्वरे पाखरे पड़े बोले खाई दूर नहीं तुम पार्श्वरे सहस्र और तुम दक्षिण पार्श्वरे अयुत लोक पड़े मात्र ताहा तुम गति की आसब नहीं तुम्हें स्वचक्षुर निरीक्षण कर दुष्ट मान प्रतिफल देख हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आम ए प्रकार परमेश्वर पुओ झी मैंने जो आम चतुर्पार्श्व दिन राति परिश्रम करुछंती एई जीवा द्वारा प्लान करुछंती सेई जीवा को ही आम निजे दशीकृत करबा हालेलुया आम स्वचक्षुरे सेमानक विनाश देखि पारिबा प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर मोसा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नुह दानियल परमेश्वर साधारण परमेश्वर नुह मोहर आपण परमेश्वर साधारण परमेश्वर नुह से समस्त विषय योजनाकारी परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड आपण को पुओ झियो करिया पई जगतर पतन पूर्वरु से योजना करथिबा परमेश्वर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अनेक लोक माने कहंती मु जानि आज्ञा मु पेटरे थिबा समय ही मोर बापा मते अनेक मेडिसिन खाई नष्ट करती स्टोरी जानी अनेक मेडिसिन खाई गर्भर नष्ट करने किंतु से व्यक्ति ऊपर यदि परमेश्वर का अभिषेक थी से व्यक्ति ऊपर परमेश्वर योजना थी ताहले से जगत को आसवा कहीं अटकई पारे ना हालेलुया मु अनेक विषय शुणी आज्ञा मु शुणुली मो बापा माँ निजे कहते अनेक फैमिली प्लान करूँ अनेक विषय खाई तू जन्म न हो बोली किंतु तू जन्म हेलु कहीं जन्म हेलु मु बापा माँ हिसाब से हुए तो मोर प्लान न थाई पारे कि प्लान थिला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आपन को जगत को आनिया पई आपन को पढ़िया पई जे कोनोसी प्लान थिले मध्य ता सार्थक हेबो नाही जदि परमेश्वर को प्लान आपन को परे अछि हालेलुया 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 परमेश्वर को निमंते हम माने समस्त मनोनीत अटु परमेश्वर को निमंते हम माने समस्त योद्धा अटु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय माँ भाई भौणी माने मोर पुओ झियो माने आपण को मुख देई आपण को जीवन देई आपण को परिस्थिति देई जदि जने लोक को मध्य परमेश्वर तांको राज्य को आनिबार अछि ताले आपण केई मध्य समय पूर्वरु नेबे नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आपण माने लोक मानक योजना रे मरिबे नाही आपण माने ईश्वरंकर योजना रे आपण को जीवन सरे किबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अनेक लोक चाहिथिले मोसा को स्वर्ग पाइया जानी आपण माने ये नो मोसा को शरीर पाई पाइया पाई अनेक लोक चाहिथिले कि ईश्वर देले कि नाही कहीं ईश्वर का बृहत योजना थिला जे मोसा केमिति मरिबो हालेलुया मोसा फारोर योजना रे मरिबो नाही मु जो योजना करिछि मोसा से योजना रे निजर समय सरेबो हालेलुया से योजना जदि परमेश्वर आरंभ योजना करती परमेश्वर शेष मध्य योजना करे परमेश्वर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत प्राण त्राणकर्ता रूपे जदि ईश्वर को योजना अछि छोट बेलु तांको के मारी परिबे नाही हालेलुया हालेलुया से योजनाकारी परमेश्वर आदि मध्य जीवित प्रेज द लॉर्ड से परमेश्वर आदि मध्य आपन को ठारे अछंती हालेलुया से परमेश्वर आदि आपन को स्पर्श करा पे चाहती से परमेश्वर आपन को कार्य करा पे चाहती से चाहती तुम्हें मो योजना पर निर्भर रखो निज योजना रे नुहे शत्रु योजना नुहे मो योजना पर निर्भर रखो तबे ताई बृहत कार्य देखिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसंत आम समस्त नीरव रहा ना आम समस्त निज स्थान ठिया होगा प्रभु को योजना को अनुभव करिया प्रभु शक्ति को अनुभव करिबा आम प्रभु ठारे आराधना करिबा प्रार्थना करिबा समर्पित होगा प्रभु को योजना को पचारिबा आम शत्रु को देखिबा नहीं परिस्थिति को देखिबा नहीं प्रभु को योजना को देखिबा समस्त आम छिड़ा है